The emperor's new clothes. अच्छा कैरेक्टर से इतने कौन रहा एम्पेरर ओल्ड मिनिस्टर एंड ओल्ड मिनिस्टर कोटियर्स तीनटा कोटियर्स होती नहीं तीनटा हाँ ओके टू वेवर्स रीप एंड स्निप तांका ना हला क्राउड विथ सेवरल मेन वोमेन एंड चिल्ड्रन हला ए सर्वेंट गुड सर्वेंट अछि The emperor's court narrator कहउछन्ति narrator माने एटा जे वर्णना करिवे those who will describe once there lived an emperor who was very vain okay vain too proud of his own appearance or abilities he was very proud fellow all he did was wear the fine clothes बढ़िया बढ़िया ड्रेस पिनथला and all he thought about was how to get finer ones केमिति आहुरी फाइनर ones पाइबे फाइनर ड्रेस पाइबे कोटियर वन कहला कौन कहला where is the emperor old minister कहला कौन where do you think he is से कोड थिए बोली तो भाबुछु of course he is in his dressing room trying out new clothes so he is trying out से पिंदु थिबे हैला कोटियर 2 कहला he has different suit for each hour of the day different suit तांकर नुआ नुआ ड्रेस पिन दरकार yes कोटियर 3 कहला one for breakfast one for lunch a different one for tea and a new one for dinner okay courtier 1 yes and no time to rule the land or time nahi old minister I am worried I hope he learns a good lesson okay he learns a good lesson okay courtiers kaile we hope so too hame bhi chahu and now his birthday is coming he wants a suit made of a fabric okay से चाहूची गोटे फैब्रिक क्लॉथ रे तयारी सूट no one has seen before no one has seen before so he wants a suit made of fabric no one has seen it एमतिया गोटे चाहूची के देखी नथिबे luckily two new weavers have come to the city just today they say they have a magic fabric okay so old minister कहला bring them to the emperor ताको आनो तापर आसला scene 2 the emperor's court eta the emperor is in colorful clothes on the throne the courtiers bring two weavers आनिले sir इटे हला इटे से जेमती कहंती किंग को हला किंग को सब कहंती हला किंग को कहंती सार तांकर these two weavers come from a far off country हला दूर गारू कंट्री माने गाँ their names are Reap and Snip Snip कहला we are the finest weavers in the world your majesty हला हजूर majesty कौन हजूर अच्छा we have come all the way to dress the most fashionable emperor on earth fashionable माने बेसी सजे हुए dressing or behaving a style that is popular at a particular time माने different जगह रे different समय रे different dress से पिंदिबो we will create for your majesty suit from a fabric the world has never seen हैला तो आमे गोटे सूट करिवो सूट
The fabric is made up of yarn. Is made of yarn drawn from gold. Yarn माने कौन है? अरे yarn माने कौन? सूता. हाँ? Drawn from gold. कोथुरु आछि? Gold रू, सुनारू. हाँ? It is studded with rubies and pearls. Studded माने तादर लागी छी. हाँ? गोटे गोटे. ହେଲା कौन लगी छी? रूबी आउ पियर. रूबी कौन? माणिक. हाँ? हाँ? आउ ए पियर्स ହେଲା तेणु यहाँ है पियर्स है मोती है मोती माणिक सब लगी एंड एमराल्ड्स ओपाल्स आहरी भी कौन कौन लगी एमराल्ड्स और ओपाल्स सेटा भी सब अच्छी. हाँ अच्छा ओ रियली एम्परर कहला अमेजिंग अमेजिंग कहले कि कहला कोटियर्स अमेजिंग माने है आश्चर्य है आश्चर्य के माने कि Snip. But the most magical quality of this fabric is that fools cannot see it. The magic कौन भाई? Fool माने देखी परिये. Fools cannot see it. Also, people who are unfit for their office cannot see it. है ना? Unfit for their office. जगार बसी पार को ये नहीं है अनफिट से मैंने भी देखिपारे जो मैंने योग्य नुहति निज जगार बसिया से भी देखिपारे बुझीपार. एम्पेरर कहले दिस इज द ग्रांड अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी माने कौन? चांस. बड़ चांस. ग्रांड माने कौन? बड़. I can have beautiful new clothes. I can find out who are the wise men in my empire. किए मर सब वाइज बुद्धिमान लोक अच्छी. and know if my officers are fit for their office. है officers are fit. है से माने फिट कि नहीं से माने उपयुक्त कि नहीं आगे ऑफिस रे बसियो. Courtiers कहला quite right. The fabric is so light. Reap पूछ. When you wear it, you will feel as if you had nothing on. तो ये किसी पिंदिनो, है you have nothing on. हमें किसी पिंदिनो. इनके light माने कौन? हल्का, है There is so light. Emperor. I must wear a suit made of this magic fabric on my birthday. Minister give these men all the gold and the gems they need. ए तांको दियो कौन? Gold and gems. Gems माने jewels दियो. ये जो उड़ा पत्थर जो gems. Reap and snip. We will set to work at once. पहला हमें सांगे सांगे तो काम करू. विल सेट टू वर्क एट वंस सांगे हला योर मैजेस्टी. तापर आसीला सीन 3. डू एवर्स रूम एटा सर्वेंट. द एम्परर हैज सेंट यू ए फाइन डिनर फ्रॉम हिज ओन टेबल. हला सेंट यू ए फाइन डिनर फ्रॉम हिज ओन टेबल. ता टेबल नु से पठे छी खाद्य. Reap and snip. Thank you. But where is more gold? A gold दियो. We have worked so hard. We have almost finished all the gold yarns on the loom. Loom माने जो मशीन रे करा जाए कौन? क्लॉक. So we have finished all the gold yarns. है सब आम सरीगला. We need more. The servant looks at the empty loom
and stares in surprise. ହେଲା stares ମାନେ ସେ ଦେଖିଲା in surprise. ହେଲା କି ସରିଗଲା. He stops, goes away hastily, ପଳେଇଲା. hastily ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, and returns with more gold. ପୁଣି gold ଧରିକି ଆସିଲା. He leaves the room looking troubled. ହେଲା ଘରୁ ଫେରିଲା. live ମାନେ କଣ ଫେରିବା. looking troubled ତାକୁ ଲାଗିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଛି. Rip and Snip laughing hiding the gold. ସେମାନେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ. good loot ସେମାନେ କହିଲେ ବଢିଆ ଆମେ ଲୁଟ୍ କରୁଛୁ. ହେଲା isn't it? narrator ଏଠୁ କହୁଛନ୍ତି. narrator ହେଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି. the old minister comes to see the work. he finds the weavers working hard at empty looms. ହେଲା ସେ କହିଲା ଲୁମ୍ ଟା ତ ଏମ୍ପ୍ଟି ଅଛି କିଛି ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି. ତାପରେ ଓଲ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟର ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା କଣ. ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ମ୍ୟାଟର ୱିଥ ମାଇ ଓଲ୍ଡ ଆଇଜ୍. ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ସି ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଥ୍ରେଡ୍. ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଖୁନି. ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ସି ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଥ୍ରେଡ୍. ଗୋଟେ ବି ଥ୍ରେଡ୍ ସୂତା ଦେଖୁନି. ରିପ୍ ୱେଲକମ୍ ସାର୍ ଡୁ କମ୍ ନିୟରର ପାଖକୁ ଆସ. ସ୍ନିପ୍ କହିଲା ଡଜ୍ ଦି ପାଟର୍ନ ପ୍ଲିଜ୍ ୟୁ. ତମକୁ ଏ ପାଟର୍ନ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି. ପାଟର୍ନ ମାନେ ଏଇ ଡିଜାଇନ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି. ଆରଣ୍ଟ ଦି କଲର୍ସ ମିକ୍ସଡ ୱେଲ୍. କଲର ଗୁଡା ଆମେ ଠିକ ସେ ମିଶେଇନୁ କି. ଦି ଓଲ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟର ଲୁକ୍ସ କ୍ଲୋଜଲି ବଟ୍ ସିଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ. ଭଲ କି ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲାନି. ଓଲ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟର ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ କଣ କହିଲା. am I unfit for my office? am I a fool? but if I am, no one must know about it. ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲ ଯଦି ତାହେଲେ no one must know about it. ଆଉ କିଏ ଜାଣିବା ନହେଲେ ମତେ ବାହାର କରିଦେବେ. ଏଠୁ the cheats pretend to go on waving. ସେମାନେ କଣ କଲେ. the cheats ମାନେ ଠକ ଗୁଡା. ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ଆକ୍ସନ କଲେ. to go on waving. to go on waving ମାନେ ବୁଣିବା କାମ ଚାଲିଲା. Rip and Snip do you like the cloth sir? old minister quickly oh it is excellent. ସେ କହିଲା ବଢିଆ. what a wonderful pattern. how soft it feels. ବଢିଆ ହଉଛି. the minister lives in a hurry. ତାପରେ ମିନିଷ୍ଟର ପଳେଇଲା. Snip laughing. Snip ହସିଲା. now we are safe. Rip yes. when the wise minister says he has seen the cloth, then everyone else will say the same. ହେଲା ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେ କଥା. Snip happy birthday your majesty. your suit is ready. emperor court ରେ ହେଲା ତମ ସୁଟ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି. emperor କହିଲେ excellent bring it in. ହେଲା ଭିତରକୁ ଆଣ. courtiers help me take up his old cloak. ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ କଣ ଡ୍ରେସ coat that has no sleeves. ସେଥିରେ ହାତ କଟା ନାହିଁ. ହେଲା ହାତଟା ନାହିଁ. sleeves fastens at the neck. neck ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ. and hangs loosely from the shoulders. courtiers sure your majesty. ହେଲା ସେ କହିଲା ଦିଅ ମତେ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେବେ ଏଗୁଡା. courtiers sure your majesty. courtier କହିଲେ ହଁ sure. the emperor now only has his under clothes on. ହେଲା ଖାଲି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡର କ୍ଲୋଥ୍ସ ଅଛି. ଏରା ବାହାର କରିଦେଲେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡର କ୍ଲୋଥ୍ସ ଅଛି. ଏରା with great ceremony. ହେଲା ଗୋଟେ ସିରିମନି ହେଲା.
हैं गोटे ये है कौन फंक्शन वेभर्स क्यारी दी इमेजिनरी क्लोथ्स इन गोटे मैंने बाजा फाजा बाजिकी से तांकर एटा धरिकी आसिले हियर इट इज योर मैजेस्टी कहला एटा बोली कहले narrator the emperor could see nothing at all but he did not want to be thought a fool से भी कहले नहीं मु भी गोटे फूल हेबिनी केबे हैला मते लोक न जानो एम्परर तेनु कहला ओ वंडरफुल सेटा पर कहला वंडरफुल हैला कोटियर्स कहले कोटियर्स भी कहले माने जे किंग कहले नी ये कहले ओ वंडरफुल लवली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैला आ बढ़िया वेभर्स हेल्प द एम्परर वेभर्स भी एम्परर दे लिफ्ट हिज आर्म्स एंड उठेले लिफ्ट माने कोन टेकिबा एंड लेग्स टू हेल्प हिम वेयर द क्लोथ्स वेरी केयरफुली ना देखिगिरी कले हो हैला ताकू कहले उठा गोड़ फोड़ उठेगिरी एमती कले हो हैला स्निप ब्रीचेस ब्लाउज वेस्ट के कोस्ट सब कहले से कहले ब्रीचेस शॉर्ट ट्राउजर्स दियो ओके ब्रीचेस ब्लाउज वेस्ट कोट सो शॉर्ट पीस ऑफ क्लॉथिंग विथ बटन्स डाउन the front but no sleeves tapare now the cloaks are there a cloak and now this excellent long train mane kono ये ड्रेस पार्ट ऑफ द फॉर्मल ड्रेस ओके ट्रेन गोटे झुलुथिबो पछपटे हैला पछपटे घोषारी है आसुव बुझिपार ट्रेन स्निप नाउ दिस एक्सीलेंट लॉन्ग ट्रेन विथ रॉयल साइन वेबन इन इट रॉयल साइन रॉयल जो चिन्हटा है वेबन ऑन इट तापर बुणा है एम्परर ओबिडेंटली वेयर्स एवरीथिंग से ओबिडेंटली मैंने राजी गला मानिकी कला सब पिंधला हाउ डू आई लुक एम्परर पचारला स्टनिंग माने पूरा चोखा आश्चर्य वंडरफुल योर मैजेस्टी कोटियर 1 कहला स्प्लेंडिड कोटियर 2 कहला एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्परर कहला कोन आई लुक ग्रेट डोंट आई लेट अस गो ऑन ए प्रोसेशन ला चलो जिया प्रोसेशन रे टू शो द न्यू कोर्स देखिए ओल्ड मिनिस्टर माय लॉर्ड द सिटीजन माने कि पीपल सिटीजन्स आर वेटिंग टू ग्रीट यू ग्रीट माने तुमको कौन करे अभिनंदन करे ऑन योर बर्थडे बैंड प्लेज द प्रोसेशन बैंड बाजिला कौन बाजिला procession starts the couriers hold the imaginary train of the king's robes and follow him ता पछे पछे गले एटा कोरियर नु एटा कोटियर है तापरे हमें आसी पहुंचले सीन 5 रे The streets, the crowd gasps in surprise. One man to himself, I don't see, but the others do. अन्य लोग देखुछन मु देखि पानी अन्य another man to himself, if they see it I must, or my friends will think me as if me a fool. समस्त निजुको fool कले people cheering, beautiful, wonderful, with a rich cloak, what fine long train, कहले
ए चाइल्ड कौन कहला सिटिंग ऑन हिज फादर शोल्डर्स ता फादर कांध ऊपर बसला बट द एम्परर हैज ए नो क्लॉथ्स ऑन हला चाइल्ड कौन कहला एम्परर तो किछि नहीं किछि बिंदिनी अदर चिल्ड्रन कहले व्हाई हैजंट द एम्परर वोन हिज क्लोथ्स से कहीं एमती आसी without dress the emperor has no clothes on people the procession rushes back to the palace देखो procession rushes back palace को फेरला a palace room so the emperor first find those thieves whip them बाड़ा them तेणु समस्ते पिपुल कहले हैज नो क्लोथ्स ऑन पिपुल तापर आसी कहले ये तो किसी पिंधि ना सब लोग कहले लाज लगिला प्रोसेसन रसेस बैक टू द पैलेस है प्रोसेसन फेरीगला पैलेस एम्परर कहला फाइंड दोज थीव्स व्हिप देम बाड़ा ओल्ड मिनिस्टर कहला वी हैव लुक्ड एवरीवेयर माय लॉर्ड बट द वेबर्स हैव डिसअपियर्ड विथ देयर बैग्स हला वेबर तो पळेलेनी कोटियर्स व्हिप देम चीट्स हला ओल्ड मिनिस्टर दे वर चीट्स बट आर वी द ऑनेस्ट मैन आर वी ऑनेस्ट मैन आमे ऑनेस्ट की इफ वी वर ऑनेस्ट दे कुड नॉट हैव चीटेड अस दस है ये माने हमको चिटेड कर पारते कि वी आर ऑल्सो नॉट दी ऑनेस्ट एम्परर कहले यस आई एग्री विथ यू वाइस सर आई हैव लर्नड माय लेसन वेरी वेल कहला मो लेसन टा शिखिगली इट इज अडॉप्टेड एंड अब्रिज्ड फ्रॉम ए स्टोरी बाय हांस क्रिस्टियन एंडरसन